empowerment of persons with disabilities. International Purple Fest, which each and every one, I think each and every one of us here are very, very proud of. And I take this opportunity to congratulate Honorable Minister and Shri Guru Prasad Pawaskar, the State Commissioner for Office of Persons with Disability, for organizing and hosting two very successful Please, I need 10 minutes to speak. You'll have to restrict to 5 minutes, Divyarani. Yeah. Please speak. We lose our train of thought, when, so. No, I was looking at the minister. So, Speaker, sir, I need 10 minutes, please, because it's there are 2-3. This is a very important. These are 2-3 very important portfolios. I would like to speak Honorable for 10. Member, you can keep it brief. Try not to elaborate too much, but no, I'm not elaborating. I just want to congratulate the Honorable Minister and the entire department for successfully hosting the International Purple Fest, where each one of us, I think, are very, very proud of, and each one of us has to realize what a great effort it takes to organize something to this scale, especially for the disabled children, and to have 22,000 Divyang coming into Goa from India and all over the world. It's a great achievement, and each one of us should applaud the Honorable Minister and Mr. Pawaskar for organizing this. This has created a mass awareness, and actually I think sensitized the challenges faced by the people with disability. And I think it has made them, Atmanirbhar and Swayambhur. I think when we are talking about, we are on the track of that. The second thing I would like to speak about is this, the certificate for the disabled. We know that amka this certificate ji amka Divyangak diupak lagta. It is a very important to obtain a valid disability certificate from government hospital. It takes months sometimes to get the certificate, and to get this certificate, it is very, very important for the Divyang. Kidak hi tar certificate na zala ji financial pensions asa, je assistive aids asa, free appliances, he tanka mehna tanche hatantar certificate na zalya. And regrettably, the Divyangs find it very difficult to obtain this certificate from the government hospitals due to delay in processing their applications. Plus, begin doctor report dena, because खूप delays atani. There are months together, and awareness na about the schemes which are available for amcha Divyanga khatir. So I request the Honorable Minister to kindly organize medical camps at taluka level for assessment and to create disability certificate on the spot and distribute assistive aids and free appliances, whether it's hearing aids or artificial limbs or wheelchairs. During Purple Fest, lot of our Divyangs had gone there and they had these camps. Ani taja khatir magir tabartop tanka wheelchairs, hearing aids, थोडे एक महिन्या भितर तांकां ते उपलब्ध जाले. सो अशे तरेन आमी तालुका वायज तर ह्यो स्किमी तर तुमी तर करतात, ह्यो ऑर्गनायज करता हे कॅम्प्स, जाल्यार दिस वील एक्सपेडायट गिविंग द एड्स टू द दिव्यांग. आणि हे जे स्किम्स आसा जे आमच्या दिव्यांगा खातीर, देर इज अ नीड टू क्रिएट अवेरनेस रिगार्डिंग द गव्हर्मेंट स्किम्स. सो मागता की जे फील्ड ऑफिसर आसा, फील्ड असिस्टंट आसा, ते तर यू क्रिएट अ awareness drive amongst them, that they go on the field and tell at each panchayat level, find out कोण दिव्यांग भाव भयणां आसा, आनी जाता तितले बेगीन तांचे सगळ्याचे पेपर वर्क रेडी करून टू असिस्ट देम सो दॅट their certification can be fast tracked. And it's very, very important. कित्याक एक आवय बापूय जेन्ना एक दिव्यांग आसता तांच्या घरा, 100 फावटी ते हॉस्पिटलाच्यो पावटी मारपाक शकना, आनी कितले त्रास जाता तांकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सो मागता की हो प्रोसेस मातसो बेगींतले बेगीन तुमी एक्सपेडायट करचो, आनी जाता तितले जास्त फील्ड वर्कर आनी फील्ड असिस्टंटांक यू put them on the field, send them to the panchayat so that all their certification is done at a very fast speed. For barrier-free access,
The Department of Empowerment of Persons with Disability has conceptualized the Accessible India campaign, Sugamya Bharat Abhiyan, as a nationwide flagship campaign for achieving universal accessibility to enable PWDs to gain access for equal opportunity. पण आम्ही पळयलां की आमचे जे persons with disabilities आसा, they are facing lot of hardships while accessing public spaces, especially आमचे government departments. There is need to seriously look into this to issue accessibility in public places, schools asuni, colleges asuni, hospitals asuni, ki public transport asuni, by providing wheelchair ramps, reserved parking spaces, any audible announcement, as the absence of lifts or ramps makes it difficult for them to access the services. The government should also provide assistance by setting up a help desk to guide and assist people with disability and senior citizens. I thank the Honorable Minister for providing barrier-free access. आमचे थोडी government complex आसा वाळपय, government higher secondary school आसा वाळपय, police station आसा, CHC वाळपय आसा, which has been provided with access. Pradhan Mantri Divyansh Kendra has been set up for the first time in Goa Medical College, and this noble initiative of the government is especially helping आमचे दिव्यांगांनी senior citizens to avail free appliances on immediate basis. आणि आमी खूबशे दिले आमच्या भागातल्या लोकांक hearing aids जावनी, wheelchair असुनी, walking sticks असुनी, tricycle असुनी, electric tricycles, scooters. आणि हालीच I am very grateful to the Honorable Minister की हालीच आमी हांगाच आमच्या असेंब्लीन आमचे 2 दिव्यांग भाव भयणांक इलेक्ट्रिक स्कूटरी दिल्यो, आणि they go to work on that and they are self-sufficient now. आमी जेन्ना आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण म्हणटात, that is खऱ्या अर्थान तांकां आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण केला ह्यो स्कूटरी दिवन. म्हणून हांव डिपार्टमेंटाक खूब धन्यवाद म्हणटा की तांकां इलेक्ट्रीक ट्रायसिकल आनी स्कूटरी दिवन खऱ्या अर्थान तांणी हे थ्रू दीस केंद्र आनी थ्रू देअर डिपार्टमेंट तांकां आत्मनिर्भर केला. एक रेजिडेन्शियल स्कूल कॉम्प्लेक्स फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी हें अत्यंत गरजेचें आसा. जे आमचे स्कूल आसा गोंय राज्यान ते पावना, भुरगीं चड जाल्या आनी हें स्कूल कमी जालां. सो खुबशे पेरंट्सांक गोंयचे भायर कर्नाटका, महाराष्ट्रा आपल्या भुरग्यांक धाडचें पडटा. एक्सपेन्सीस जे पेरंट्स इनकर करतात, इट इज अ लॉट आनी पेरंट्स कांट अफोर्ड दॅट. सो मागता डिपार्टमेंटा कडेन की एक जाता तितले बेगीन एक थ्रू ममता स्कीम तुम्ही रेजिडेन्शियल स्कूल फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी मातशे बेगींतल्या बेगीन तुम्ही सुरू करचे, कित्याक जे हाय चार्जीस आसा एक प्रायवेट फॅसिलिटीजाचे ते आमच्या लोकांक ते पावना, दे कांट अफोर्ड दॅट. सो जेन्ना तर हे तर गव्हर्मेंट फॅसिलिटी तर तुम्ही तर सुरू करता जाल्यार पेरंट्स विथ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी तांकां हाजो खूब फायदो जातलो. आनी गव्हर्मेंट हॅज टू एक्नॉलेज दॅट द चिल्ड्रन विथ disability after reaching adulthood also has to be under the care of this facility. So तांचे खातीर जे कितें सायकायट्रिस्ट जाय, सायकोलॉजिस्ट जाय, गरज आसा की अंडर ममता स्कीम तुम्ही मातशे तुमचे अमेंड करा ममता स्कीम. आणि जे 50 लाख आसा ते एटलिस्ट 2 crores करून एक नवे बरेपैकी एक सेंटर फॅसिलिटी ह्या भुरग्यां खातीर तुम्ही रेजिडेन्शियल स्कूल खूब गरजेचे आसा की जाता तितले बेगीन तुम्ही हे ममता स्कीम अमेंड करून हे रेजिडेन्शियल स्कूल उबे करून दियात आमच्या भुरग्यां खातीर. आणि जे आवय बापूय आसा ह्या भुरग्यांचे, म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हॅज टू लूक इन टू तांचे जॉबाचे जे जॉब्स आसा ती भुरग्यांक एक सेंटरान संजय स्कुलान सोडटात, दुसऱ्या फॅसिलिटीन सोडटा. आय नीड 5 more minutes because 10 minutes are already up, honorable member. We've already spoken for 10 minutes. Just 5 minutes. I just wrap it up in 2 minutes, please. She knows what is a special child. yeah. 2 minutes, Devarani. So I just need to speak on just few more demands of the department. कित्याक आमचे आर्किओलॉजी आसा, अटल आसरा आसा, ह्यो सगल्यो डिमांड्स इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी आर अ लॉट बिकॉज खुबशीं भुरगीं आसा, आमचे खूब फॅसिलिटीज आमच्या लोकां पर्यंत पाविल्ल्यो आसा, अटल आसरा आसुनी की दिव्यांगाचे आसुनी की आर्किओलॉजी आसुनी. सो ताजे खातीर हांव आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट
demands bhi, and I would like to thank also the minister. So in this August House, I would like to congratulate and thank the minister for working with this department in such a way and transforming this department to such a extent ki social welfare asuni ki wo asuni. So I just need 5 minutes to speak on this. So हांव हे सांगपाक सोदता कित्याक रेजिडेंशियल स्कूल इम्पॉर्टंट, कित्याक आनी जी आवय बापूय आसा ह्या भुरग्यांचे, सो ही भुरग्यांचे आवय बापूय आसा, भुरग्यांक सोडटात, कामाक वतात, ती खूब पयस काम करतात, सो तांकां मातशें एक रिलॅक्सेशन इन टायमींग तर गव्हर्मेंटान दिलें, तांचे बेगीन तांकां भुरग्यां कडेन वचून भुरग्यांक घरा व्हरपाक, जाल्यार रिलॅक्सेशन इन द्या टायमींग, इन द्या जॉब टायमिंग्स, नाल्यार तांकां जॉब तर त्या स्कुलाच्या लागीं तर दिलो जाल्यार खूब हेल्प जातलो एक आवय बापायक. सो हे परत मागता आनी परत रिक्वेस्ट करता की तुमी जो ममता स्कीम आसा तुमी मातशें अमेंड करून ताजे हें वाडयात, तुमी फंड्स वाडयात, फ्रॉम एटलीस्ट 2 crores करात. दुसरे डिमांड आसा ते सोशल वेलफेअर. अटल आसरा योजना आसा आमच्या भागाक, ही खूब हें लागता की आमच्या भागांतली जी घरां आसा खूब मातयेचीं घरां आसा, कितलेशे आमचे म्हाका दिसता ओवर 150 ऑर्डरी सद्या आसा, बट तांच्या अकावंटांनी आजून पयशे येवना. सो मागता तुमच्या डिपार्टमेंटा कडेन की तांकां घरां बांदपाक, आतां पावस जायना फुडें, तांणी तर घरां बांदलीं जाल्यार फुडल्या फावटी ह्या फावटी खुबशीं आमचीं घरां कोसळ्ळीं. वी हॅव बीन हेल्पींग देम फ्रॉम आवर सायड, बट देर इज ओनली दॅट मच दॅट वी कॅन डू. सो गव्हर्मेंटा कडल्यान जेन्ना तर हेल्प जालो, आमची 150 सद्या ऑर्डरी पेंडींग आसा, त्यो तुमी तर त्यो जाता तितले तांचे पयशे तर अकावंटान तर घाले जाल्यार दे वील बी एबल टू बिल्ड दोज होम्स आनी collapse जावपाना बाय द नेक्स्ट मॉन्सून. I would like to speak on this DSS scheme for जो widows आसा आनी गृह आधार. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की ही जी स्कीम आसा सद्या कितें जाता, गृह आधाराचे पयशे जे महिलांक मेळटा ती तर फाल्यां महिला विडो जाली जाल्यार तांकां खुबसो देर इज अ लॅप्स इन द पिरियड आनी कितलेशे म्हयने वता तांचे टू गेट दॅट अदर स्कीम. सो मागता गव्हर्मेंटा कडल्यान की तुमी मर्जर ऑफ द स्किम्स करात आनी विडोची आनी गृह आधाराची स्कीम एक करून तुमी त्या महिलाक जे 1,500 आनी जे तुमचे 2,000 2,500 जे मेळटा ते एक करून 4,000 तरी ते महिलाक तर मेळपाक लागले जाल्यार शी वील बी स्वयंपूर्ण आनी आपल्या पांयाचेर उबें रावपाक पावतली. सो मागता की जाता तितले बेगीन तुमी ते करचे. त्याच भशेन जे पेन्शन आमचे विडोज आनी सिनियर सिटीजनचे जे आसा, जे सिनियर सिटीजनाक पळय ते 2,000 मेळटा आनी DSS जे विडोक पळय 2,500 मेळटा, ते तुमी ते सिनियर सिटीजनाकच तेच 2,500 तुमी करचे. 2,000चे ते यू शूड कंटिन्यू and keep it to 2,500, so तांकां ते स्टेडी इनकम मेळटले. आनी दिव्यांगाक जे तुमी मागता की तुमी मातशे एटलिस्ट बाय कॅटेगरी वायज आनी 1,000 रुपया तुमी वाडयात. आनी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी जे अडल्ट्स आसा जे तांकां 2,000 मेळटा ते 3,000 करा. भुरग्यांक जे 2,500 मेळटा ते 3,500 करात. आनी 90% जे डिसेबल्ड आसता तांकां जे 3,500 मेळटा ते 4,500 करा. सो ते 1,000 पासून तुमी तर वाडयले जाल्यार खूब फायदो जातलो ह्या लोकांक, बिकॉज तुमचो जो डिपार्टमेंट आसा तो सामको ग्रासरूट लेवल सामको दिव्यांगाचो म्हणजे अशे लोकांक पावता की दिव्यांगा सारके लोकांक, विडोजांक, सिनियर सिटीजन्सांक. सो तुमी इट इज अ डिपार्टमेंट वीच टचीज एवरीबडीज हार्ट. सो आनी आमी खूब वी आर व्हेरी फॉर्च्युनेट दॅट वी हॅव गॉट अ मिनिस्टर लायक यू who has transformed the department and has really transformed the department to such an extent that we can get to see such things and active results and immediate results thanks to you. Archaeology चे उलयता आसतना demand number 87, I would like to thank the Honorable Minister for Archaeology for approving the notification of Nanus Fort, rock carvings at Maushi and Krantivir Dipaji Rane's house at Kumarkhand as protected monuments and sites. सगळ्यांक खबर आसा चड वेळ घेवपाना. नानूस फोर्ट वो
आमच्या 70 भागान आसा आनी आमचे 17th सेंच्युरीन छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदिल्लो फोर्ट which later दिपाजी राणे at the Rane revolt he took over the fort आनी वो आतां right now is in not that great a condition, dilapidated condition, already अर्द काम जाल्लें आसा. मागता की आतां तुमी already हांवें फायल मूव केल्ली आसा, जाता तितली बेगीन ती फायल एक्सपिडायट करून to ensure that the conservation, rebuilding and beautification, fortification, protection of the fort from the Madai river also. So from tourism point of view, heritage point of view, heritage tourism तर आमी आमच्या भागांत तर प्रमोट करपाक जाय जाल्यार it's important that we take this work up very fast. We have recently found rock carvings at Maushi. These are ancient rock carvings and they are located in the आमचे झरम्या river पळय आसा जी dry river bed तातून ही they have found. पण पावस पडलो की they get submerged. So मागता की तुमी ते कितें तरी एक protection करचें rock carvingsचे and do a survey about this and जाता तितले बेगीन again this is like a part of the heritage policy so we can promote it for hinterland tourism. आणि once again I would like to thank you for notifying Krantivir late Dipaji Rane's house at Kumargan as a protected monument because we all know his struggle for liberation of Goa. So आणि आमकां आनी एकदां एक पोर्चुगीज इरा पुलीस आउटपोस्ट मेळ्ळा जो माळोली मेळिल्लो आसा तो परत एकदां इट्स इन टोटल रुइन्स. मागता की दॅट ऑल्सो इफ इट इज नोटिफायड बाय द डिपार्टमेंट अँड दॅट कॅन बी रिस्टोर्ड एज अ सायट वेर आमचे क्रांतीवीर तांकां थंय ह्या जेलीन घालिल्ले आशिल्ले अँड इट्स इन अ टोटली डिलॅपिडेटेड कंडिशन. सो हे लोकां कडेन हें पावपाक जाय. त्याच भशेन एक उबो गुणो म्हणून आमचो आसा सातेरी टेंपल पर्यांचो. सो ताकाय बी आय हॅव बीन इन्फॉर्म्ड that the department has initiated the process of drafting a heritage policy for Goa and which will cover the stone sculptures like Ubo Guno. Once again I thank the government and thank the minister for his proactive efforts and request him to formulate the heritage policy. आणि आमचे जे sites आणि artifacts आसा जे फाटल्या दिसांनी 800 coins बी मेळिल्ले to immediately take them as part of your heritage policy and create a hinterland tourism, heritage tourism for us. And once again I congratulate the Honorable Minister and your entire team and thank you, Speaker sir. Alesh Lawrence.